الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زمان يبجي الله سبحانه وتعالى الصلاة جيا مصيكو نبي محمد زمين جي تصحابي وجي ويكون لا يسند بوجا بكيري كبي أرجو فكي آمين زمان شون جماعة جبارك يبيعزون إشيدين غوبة نبي ما ينلو سرين نبي قادين غوتو شاو غوتا eyu ga gobe gutsun ya wato abu na ga sunnu da gweyi a can ga gobe gutsun gwaya kan ko gobe gutsun amma a wuce ba ga gweyi to ne ni ga tutatin gweyi na no ga ga gobe gutsun anya aja ga gweyi be ni nga da gubat betio ga ga gobe gutsu abaya saja ga gwegi da gube to yabo da ba da zanen jinu penci ya na ya beriganci ga da gobe gutote to ba ba ja jinu penci wangi ya ganci zanen jinu piano a wani ga gwegi da gutai to mun jinu penci jinu penci wa lo gwegi da ya shi wannan waganci jon daga nan pega ya gwa kafi gani na so eshi wọn ganci wọn ga eshi din uba ya ginu penci wa ngi da wọn amma da nan ji ginu penci a wani so wọn ga gwe gi bi oguta ko mo ga gwo bi oguto ta to da mun ji ginu penci a mun ginu penci ya ta ramadan ya hijira ya rasul ya shitu da gwo bi gwini cha tu eshi bi ashiba be gube na ma ji daidai bai tsafo ba mu daidai ya tsanni ci ya mai ladiya na bi isa ya kutu tun da gubaca tu ishibe nina idan na bai daga musu sokwe ba nu ya gangi ya yi tuwo mini suratu ibrahim wana ba na pataki na tsohon wa tusun na ya sura na nana muchazo ni bayayi mche laye jida kendo ya nabi Ibrahim mwadaku nyama kadena ile chibo inana mchaji na hari ala saji eji dogo ne deje mazi ya araji chido juana elo ya wambude ido iyo ando cha America mboga ando chi Asia zanda cikin larabawa zanda cikin indiya zanda cikin china ata yawon bude ido tsadelu da bejayi amma bana adama ne lati ya yi shi ne ga maka na doji bana adama wucin da yi yabo ba ta kyautu kamiye tunya jiga dabi masalati ka ba yake kan sanar begaya kagu ibo masiba yan corona virus na loyi je ya guba ba ne bena ka bala taba ke kan sanan liya ga de ga jun to wa fi aya ngala corona virus bi a chaza anyi batu hara mi alugo ade to wa fi jana za guru ji da so ya yi lo ki da so ki ama da ya
a ci ga annabi jani kawai annabi ga katal na daga ke kansan adeza na jun tawafi na to ya tuki ya mai coronavirus ma za wani la a ganda hukumar saudi a za wani kaga gandan ya masalati ya baitul muqaddas an kalewa za a tutuwo annabi ibrahim ba duwa ga waje al'azal balad amina sokoto a daga wani ga man da alawu kana amina annabi ibrahim ba so kuma zuwa go har alawa tambari yiwu ga zan doma alwashi abun na da su bai waje ko bai razana da fara gabaya in tondo a beji abu na abinci wa yau ci bai yi ya ga kuma saudi ga wani da man doru ga saja umura yau ajiyo nje da ibuna yesu da corona aga soko zaga mana soko gan ka biya soko ga gan ya ji gan wa bon jin wa biya amma bana ga mana yin ci beji ne bo tunani nye yahudi be nasare na shekokoluwa uji Allah be muhammadu shebwana ngala yahudi je ganga ya zo ne a feji na a fe gudango a be gudango zuni atakaci lalo musulmi je bata e bona musulmi bara ye je o soku kunki annabi ibrahim wa masalati kaaba twani masalati kaaba gionani kamina ibrahim tu masalatin nana be giuni kawai ye gayo zana ji fi bo biyaye kanga na feji mamaki ga bagin na kici wali tugi na nga kata soko alawo de kata ngudi kata da sama mu da kimbo da sama da baitul mamuri da sama de kenyan alharashi kuma ke da kimbo na ku kamigan ben tudan no de dakin bona guga ni ga min bien tuwo mu shiga mai bien tushida ina ko ba ma tuwo ngai malaika jibrilu nga be la mai katane ga ka ba no wu annabi ibrahim o ci chumu tu e jufe la ba gun e ma ila hankali tu saran hare a masalati ka ba tuzu da maji masalati da ba wanda yake bodana annabi ibrahim ma kawai tore zanan makala ma masalati ka ba ile yo patana ga ya annabi nu ga kawai ile e bona kamina e dutu kwani zai je pata cha je nu wana annabi ibrahim annabi nu fe wa bana ya lati tumbe ya cha le kosun tiena adia sai nun bai ta wasu da annabi muhammadu ba na so ko bin lawu ganci gan gayi munjiyo na yi daidai ba na otu masalati ka ba ji banda ya ma je ya ba masalati ka ba kamina annabi ibrahim tu ne ji ne yi ga maka na gushe gibufi e kuma lo gushe ngo ga nan daga badejo ko ta nan daga wuyo ko cana daga lemu ko cana daga doko ga wai bida wa ya an kalewa ma tuwa bida in fi gushe ba mafi gbogbo ba ganta yin gushe bi gbogbo ga bida fi o lugu ala misali yau sokulu ga oji ganewa waga na daga ya kome na ce shi bida wage wogun daidai ba ne ga bari jenu wa le bidaya ka san bari je ba amma wage ya bari je zuni ke misali a ga meli guta logun ni na waga ya bidayin lefi gushe ni mu wage toto ba bidabi bida fe tutu la fifi tiyo yawe waga o de jayin kenan so kulu go da san magari kai daga minon jibida kanga wa so kuma luba alala itinye go bagi jaya kanga wa diga jayin ga minan to shi ya annabi muhammadu le yi gama
na gushe gibu fiyo asoliyo ankali oga atuba ni bazaya otuwo na gushe giyo eza abe maka loji wa fe pepon lo gushe kanga wada ganta jinimbo a cika maka ilo ina hankali tu nini mujaza ya annabi muhammadu da gaskiya layaye ga annabi ibrahim nan gaga askantu bi zuriyati bi wadin gushebo milazuri kan bejo so ko gele gan wo gabiya ya so ko man gagan wa ja ga bona da mu je bawa an kale ga tuye gimi masalati ka ba no le ci godana gushu amma waya ya sai wa gaila hankali tu ya gimi waga annaban a soku yawo maka wutu waga anna daga me goga wa be to wa fi jiji ya ramiyo waga be hankali ture wani lu alaji wani lu na waji gane wa gane ne ga dana mun cewa wa magbani na ne gamdana waya ji gane wa alaji annabi ibrahim ga gushebo makafiyo amma kiwa daga bushe bufe wannan sai waga hankali tu masalatoci ne gibo ga kaba da nan waga na wai masfala ba ciyo ko sharu 60 ba ciyo ya ga kpabe ya ce kpabe wale ga waya fi pon hankali waga tu moto ne laye ne awaya fi pon ade moto ne biarami a gan wai gunguna e pon to abe to ga te be to ara ne be na hankali waga to alaye ne gan edago na oge gade gate mu na la ma masalati ka ba keje no ebe na gate na ma masalati ka ba keje na 92 gate 92 o ga gade ne mo wale gate ni kete ga ide na abun no to gate na fi ka ba kawai na 92 ndoro me epiogwe gate ndoro ma nkun gate na otu gada na kutu aba epiogwe gate ni ndoro o ma 92 to ina go na oge gada gate ya da mina hankali tu wale hankali waga tu walayi na loji na mego wale wo fe pepon lo gushe hankali waga tu na wo fe pepon lo gushe e dago na oge taile ka ba yana wa tu step ndo ci wa fe ke chibio ci chilo ta ko bio lai mego wala loji na step ndo ci wa cin ndo ci ke gutu abanan ndo ci bando ci won ke gutu abanan bando ci won ke guwo na bando ci won ke gwege oto na ken be da na ba na wage kwabe na ga yara ne na babu a ɗaya a shayin na annabi ibrahim ga ka bayi nan guyi har bai bani wato la hankali wato be kami na annabi ibrahim mai baza na da na daidai ba na masalati ka ba ci na bi goba yuyi kawanye nga yemi ene ke go ka ba pata goba ganci na party wada ɗebe cici ga gungun o party wa gibo be maka ne ga shi ne ga maka na wada ga ɗebe ci wace gungun ci shi ba party wa gibo be ci fe DPD zamani sayyidina Umar nga cha maka yin la debiu mfe DPD mfe gopigo abia ya party yin kake mfe DPLO abia ya party yin ban mfe DPD abia ya party yin saya bani ana yegimi waga lo masalati ka ba bani nyene ga party na nke gimi ne ya gobaji maka gobaji ya harami obia pata party na gibo na sai na ubaru ko to yi mamaki ganci na mai ga so ko gale ga mujin biyana ko ma alikawali so ko na yana Ibrahim mu ga yani na jama'i ki pati ajun ya gusho yekan ki pati ya gusho yekan a pati na goka baba pata na ubaya daga pati abi ko bai so har da pati na jikenan da matuka bana waga da masalati ka ba bani yano to e pati na wa dem to e biana amma e ba alikawali so ko na waga da ci masalati ka ba le yinan na yagimi waga da ci masalati ka ba le yinan na gwalubo gwapiubo egorubo zumubo kata fiti wi pata amma da kata fiti na juzu man ka awa gbona a ci ne masalati ka ba da wale ci banda gwalu to gwapiu egoru to zumu wa le emi yege emi tutuchu yo to ka ba ba na some upstairs we kata fiti wo kata fiti na mu yi na ga gbagba gan na nga yi na di awa gbon wona
Kaaba mun cewa deto ka upstairs e ba alkawali ya sokonu jina a party la kyabo soko chain na party jin ya Kaaba na unje a to jin foro ai ri unti la gwo Kaaba ba unga ikatafiti yo katafiti ba nga ike party no alkawali sokwana Anabi Ibrahim wakata na twani waju ya pamwani na waga wa ya ju pamwa bibena ngo baza na be sokoyo ngo rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'li wa ma ya'fa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama rabbana sokoyo to chiyemi to yen mimi to yen gimi ngole ko ran wale kalima yen na unja amfani be yo mo baza be sokwe ete zaun so beji beyini rabbana to chiyi innaka kikawe ta'lamu woge bima nukhfi nyana yeso de gbai boye latiyana yo Anabi Ibrahim kiwe so wachira Allah ga biyo jama'a dan kali ture Ibrahim kiwe so wachira Allah ga biyo nga kamin na billahi mimi be shiye jibabon nan nyana tabona mi kayayi mimi ya Hajara kiwo yi mimi saretu wa gami daga mbogan wa ga mule Hajara ye eyon bogeji bobon ginne wa gi makemu ya on la da banan biyu ya la ejugu ni bedoji bi aseki amono on bela wa chiga Hajara ko den nga Hajara ga bilo la bi kun abo ebo no tudo wa ga on le o ya ra abada de on ga be won chiga ga je nga mu so den bon ga Hajara kadanci ebanan jelomi ti da to sare to ba to yo denci na unke lawo sare to gan bike ya na unjun cha Hajara la de ya na tan ya jọ̀wọ́n bo ai mi che abu chikan tu be yo to we waji wala dia ejin naga wace te biya ne wakanga masu majate ya shi tukanga ni wace wangi wo mabedia wace biya de ebo yimi obe chichi yimi nga aji la de yan wa kan wule mu ya to yan wa kan wule aya ada bada wace egbon wo ga arwa la de ya wace jimbe tun wallahu binu gabenu jimbe wo da na wa tawaya onda Anabi Ibrahim na naje kiyo ma no khufi na damine na Ibrahim sona wala so yimi na la na o ma ke ala so yimi na jibe tuna za ko baba a cike na dan nin bona manje ga babu mai wukatu bagin doro ga dai mi cha gungu ba kutana ga lugwa zan dondo mini abo deire zana we da bi zan dondo mini abo na makace gwa ga wato yana wajibi amari yana wargi da ugat bema yana wajibi wargi da yana amari ugat bema kace fo abe yi fo woga yashiki wo maga ba tsakanin obi amarya tsakanin obi uwar gida ba giga shishi muce lagan uwar gida da saya amarya muce lagan amarya da saya uwar gida emi wa shishi lafiya ba gi ma shi ce shi tuba amarya ta ti uwar gida ko ma shi tuba uwar gida ta ti amarya emi wa shishi lafiya kamin doro ga ajin musabsabina la ila amarya uwar gida wa da bi amarya ya wa ma da bi uwar gida ya nyawo de takani o de bi ayi ta de tonyo zeni dole mini abana beji diganga gawa ga gaza bacina wada fe wada tubo amma ga lo tube ga mun yimo o ma be le gawa wa ga ina o lo tubi won ya esun ke aye gan o lo tubi won ya ngo ga kun so kuta yi za na won gangan na gan tu shibon tu gangan ganci nga bi agenda gine sheki na ngo ga ja fibo nga yube ke ajan so dan o je ga fibo a chiga yube ni so dan to ba go ga yube sama wani e balayi na wa ji o na an ashiri o ti jani ga yube sama te ka ta o ji ge cho cho ru yan o yo ran ka le tu nga le Ibrahim lawi ba ba Mchamino daga gumbe sokwe ebo no tegan nyena unjimbe Hajara da anana kagu iforo sokwe na mituna Ibrahim azalo chiji
ebono kiwa jeje wai milada ce shi bando cho wuji ya nia wuji ya guba wuji ya guta wuji ya gunya wuji zaluci wuji dona amma furu su ko to ga ke biti Ibrahim ga un lada betken do sare to wana so ko de bezinho ne ga so ko de bezinho da be wari gita ashaka min duru zalo so ko de be igana Annabi Muhammadu innaka hakika to jama'a iga shi domin riganci Annabi Ibrahim maganin kufi mun ga gan ba mu ja a sha to hajero to de na waji ifawu na mun to sare to made na waji ifawu na amma daga ne bayan ajara bugiyo na ki ajara so Annabi Ibrahim cewa kuma ba gafara ki Ibrahim so ne ba mu so ne ya tani to ki ajara so ne na ajara so na a kimi ji yayo ya cha mi vuya bi acha abu mu ci ga so ko gan la mu yushi bo yo ma tu so ne mu ga ya ba amma ga biyi atin za ki mu cha ne ba ga zuma jeta mu ce ya shishi ba gada ba sabab e ga ba tawana ya kawai foro so ko bata ya kunke ya na shawa ya kunke ya hajara mun so da yego ne bati na hajara ke so da yego un lawo ba na a babon na katami don zane tudo mi na budon ki o jeje wo ga mi pe abe tudo mi kawo yin wo ba gara ba sababu wa luwa ile oji ya na yo a anabi so ko maga yo to foro gon la mi tori hajara ke an tun so da yego Annabi Ibrahim ce bi wa kwara giganci ga innaka akika wasuko ko ta'lamu wa qadima nukhfi nyen tomi to gi me ji fe so zugun Ismaila ki o fe so Ismaila wa gban o gbendo ya baba la mi don na har de ye Ismaila na jajeli babal de babaya sai su ma jelin nan gobe gbendo yo wọ́n bẹ̀ kẹ́ tayo ẹ̀gẹ́ damuwa yo muci ba ta ga Ibrahim wa mini gwara gi lo ba soko na innaka hakika wa soko ta'lamu wa ga pe ma no khufi nyan na to mi to gi mi ji to yi mi ye sofi ni mbona wa ma nu'linu to na ila wudo jina na mi lawu yi mi abona dana na mi lawu na dana na to lawu mi na dana nyam na mazandoro de te bona ikai ade kendo wa yi mi go bala ji bi to ji gen mi wo tsade ayo kan zandoro mini abu din do ci nan wasu da gbon kaza ba ci ya bona ha amma de kendo wa jiji ala ya mana wudo shi kapan do ci bona ya ngala man jiga aga mini zane je ji mi pata no adje zane ji mi to ji zane ide mi go bayana ana je mi ni na la de mi ya ana je mi go ta goni na ala de kan mi ya amma zane tan mi yana zane de mi go bana ebo na ade kendo jiji wo ibe mi go ba aga wa tsogu ibe ayi de kendo wana kwa ga gengi ci gani kwa ga mata gani ga manayo sa lawa won da ago ci wala irin doro aga yin mana jibe do ji jampo amunga kyo bi anya cho ga bigi o ga bigi na wa ya na wala tun da no wana wala tun na ra pe dede o gan mo de ga yin woro ijan bori ai pe che afoguba ijine chi wale a e ba maga ti mi de o sa mi de ji wa ni je wala e atama bi oyi ama o ba ji wala de sho innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yahfa 'ala allahi min shay'in adene so kona ka Allahu akbar akim so ko to ikimo yo wata Ibrahim wa mini ugwaraji nga Allah ga gbe na soye yi na wo ga mo gbe na tula ye yi na so ko ga Ismaila ka chawe pa ga ndo chi ga so mi so ko ena we jitu pa ta na we lele ko ga so mi
wale le ngendo ci ga so mi soko to gaibu bona mi soko ina mi Allah gaibu mi yo amma gaibu bona mi ina yan doro keganci da sobo na zahiri wi ya mi soko ne to bangi ga gaibu nyana ye gaibu na dan ko mi soko bo ne to bangi ga gaibu nyana so so wi weza wangi so nyana je ba so weza wangi je ba e bona mi soko de so mi ma de bangba ba ta ye ni wi bambo acha we kwa ipaga mi soko yendo ci de bona ga so mi na fil ardi ga sama wala fi samai ko kimbo adiani sama ina ga so mi soko na dambo kimbo ina ga so mi soko na dambo nyen doro e bambo fili wo kendo me chie ko sun wele na ati ga me chie na fi bon obanalio nyen bon wo be ko sun e fili buji ami Ibrahim ale wa manga soko ji gambani yana mo jina mtsami ni unwa ya soko ali sai ki ugungan chunjo njizo mo ya soko yana wa njizo mo ya soko na dana كان لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء ويونات الحمد لله من جنبو بيعشو صنع ومن ويلاو منا dama mi so daga endo so wole anyaya bangba ko so socha wato tike amini o ye kambari wiya ito alhamdulillah ye jin boya wo so ko bi achi dama wagaza tenu yina wacu jiyeyu mutu cike a tambari wo ba ga shawo mabbemi ya biya cige to waje da bawaki da shiga daya alai dojo da jabo alai dojo kaza kaza alai dojo kaza alai to fe jin ga wa ma gilelle dojin madaboga wai ki wole no excellent daga na so kwa mu ya excellent an na sai kin mun juna so ko alhamdulillah I don't pass o so ko mi jebo afi mi Ibrahim yi alhamdulillah na pass ba mi ne ya gigi na mi ke gibe mi shiga dajin ya wana wale allazi waya zana wa habali wa mi twala Ismaila be Isaka Allah ke bari kamina mi akukuna na kami ne na wake aji ce ya mi ya ba ye kpe na mi ke wona ngala man yi zan doro ga de yi mi ma ri fata so ko zana yen doro ne zaje wa zana so ko apela la be tsuwe èèyàn tó na wà wá ná ẹ̀hún tó tó gà ní kẹfẹ́ wà ọ̀ sábẹ́. wọ́n dàbí Ibrahim aláwọ̀ ń piwé aláwọ̀ máa ń láwọ̀ gọ́wọ́ pẹ̀wé wọ́n ti dá yà sòkó tó mi ní èjì náà dá mi ná wọ́n lé mi ẹ̀wọ̀ yá yẹn náà wọ́n pa ètò gọ́wọ́ àdébí àná yá zùríyá wọ́n àdé Ismaila sẹ́ni wọ́n akúnjí yà ṣe tún náà wọ́n máa dé Isaka sẹ́ni wọ́n akúnjí yà ṣe sùn àyìn náà. wọ́n yẹ 100 years wọ́n ti dé Ismail egi fún ẹni. Ndama yegi shekara dari wa be yegi bachitia sai na wa yegi ya shitswa ina 120 years wati de yegi bachi yegi feni zumana ma Nabi Ibrahim ma de yegi guba na zo ne mamaki Nabi Ibrahim ke leje be ruwan da ce sai na wa yegi 150 years na e ganda tsakani 120 lo tsakani 30 ko 30 ya da be 20 ma ya oda wuji to ya gbọn wannan kenan mutu ya yi guto ta dafi fa wuce ba ta ma bagi ayo e gina ne Ibrahim de mai jo na don e gi guwo wa ba ta ma bagi ayo na ji de so kota mi ne abona aga yi na jo fi wala ti be de no nga yi fo ko be he ba chi o so ko me ji boya we ya irato na woto mi nye dide ye zuriya egi ba yugu ba gonta ko ala ikibari mi ma kuku kanga mi tuye be ga mi aja mo de gan adere ato na kun reato na tuye ga wa aja wo cha ade na rato ma ma ki da wana atuye ga wa ade bia wa cha ade rato de wona kuna ni mo de wona kuna a wona shi kana ishi mi na kana ishi mi wala la ka tuje digiri wa di zo ndawe ye yan birikila la baba o birikila taka ngo yo no mo bambara ga won sada mi nembo ya kyale so ko be go university je yawo yo da
wa di zo gan chu wa NYC jan ji zo service jan ji zo nye wo de gan chu ndo sa de wo la mi tu gan chu lo birikila da za birikila wo de bi wo ga gan agbe porta de bo nya e wa za ja ko NPC bo o ta ile ga da lo ga ja ene shi ba ni be we ni ame shi ga appointment ba ni federal level shishi daga 400 sai miliyan da rabi ngai ko appointment ya ba federal bo wa da gwada bi ai turu online wa da gwada baba mi da gwada o lo go tu ga ai da bi kila le mi lo o le aja so ko la ba ku da bo man wa mi otun da an da ya batu ya kata bi ti ba man wa Niger etumana bana de oji bini bana we lo tubiri kila nda ona wo fe wo message bang se ti owo an kan ni wo lo ona otura no ebi elu ti ade ge girlfriend no wala na no ona ma o mo ku tu fobo langai mungu mbawa endo ku tu fobo shige no la baro lo da jimi wa fa ere ga bi a shige njo cha ya se te to gwa bi se te genji message dana wo le gande bo wani yo ya appointment be interview su bayi nkpokun tension da wan sele yi jo nga appointment bi o ba bo NPC bo abage sun di shidu be baba go wetin me la Abuja gba le o ngene video de lo Abuja gba nu yi ka gbe ji be wo be ngo imalo bi ki la ma ni le de kare du buda lo bo Chagrin to aga siri na igide be shi na unji bi appointment NPC ade ake ye ube na ake uye ekoba na ba abu ewe ntu wangi ona egide tumba ta ni afi ku ewe na kan ku ye to da ji shiri yin o to bi o chat na mu million gutu aba ni mo le bolo kunna ngala ba we go wa ba nye no wo tuye yi bo so ko ti la bi tan wo